जय सियाराम। जानकी भक्ति पथ को आपण मन स्वागत करुच्ची। आज आम जानिबा जो मनीष धन को खर्च करे ना कि दान ध्यान करे नहीं ताकू की फल मिले। आपण आज्ञा जानिचंती आपण संसार रे जन्म होइचंती माने आपणकर सांसारिक कर्म भी किसी अच्छी। सांसारिक कर्म कौन आज्ञा आपण परिवार पालन पोषण करिवे ता सहित धर्म कार्य किसी करिवे। धर्म कार्य कौन आज्ञा कोई मंदिर हवा 5 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା दान करवा आ कौटी भिकारीटी आसी भिक मुठे देवा कि ब्राह्मण देवता जो दुआर मुख आसिले खाइापी गंडे पाइबा पान आजिकाली समाजर मनीष मैंने यहीटा आज्ञा सब भूली जाती। टंका आज्ञा केबे कहा पाखर रही काहारी पाखर नु आज अच्छी काली ना काली जे धनी आज गरीब आज जे गरीब काली से धनी लोक मैंने यहीटा बुझे ना। हाँ एमती आज्ञा लोक आसते मैंने भिक्षुक मैंने भिक मागे आसे घरे कबाड़ दे पड़ाती ताने आपण संसार जन्म थे आपणकर पुण्यकर्म कौन कले। जदि आपण द्वारा गोटे भिक्षुक फेरी गला कि भिक्षुक 5 मिनट 10 मिनट मान ठिया गला से पापाटा आपको लगे कारण से 5 मिनट आप शीघ्र देते सी आउ गोटे 2टा घर बुली जाता आउरी गोटे 2टा घर बुली जाता ना। आपन कौन निज काम ना रुहतु मो काम साइने देमी सेटा क्या ठीक नुह सेमती केबे करिवे। आपण पर धन जन यौवन ये सब आज्ञा चिरस्थायी जेते टंका थाउ जेते बिल थाउ जेते गाड़ी थाउ आपण तो दिने मरबे कि ना ना मरबे ना आपण अमर लडू खाई आज्ञा से तो अच्छे आज्ञा मर्त्य मंडल देह दे देवता होइले मरे सॉरी मर्त्य मंडल देहधारी देवता होइले मरे तो आपण मरबे ना आपण जहाँ पुण्य धर्म करते आज्ञा यही मरला बेले आपण साथी सेटा सेट हो जो ऊपर विचार हम जो चित्रगुप्त आपण पांजी देख चित्रगुप्त जो आपण पांजी देख से आप हिसाब केते धर्म केते कर्म केते पाप केते पुण्य आपण तो टोटाल माने पुण्य करना कि धर्म करना आपण सब कि दंड पाइबे कौटी तेल कढ़ई भजा हे कौटी निआर जलिया हे एमती कर्म पाइबे। कारण स्त्री छुआ पिला माँ बाप आज्ञा कहार नुह कारण आप संसार कर ना आप पोषाटा बाध्य स्त्री आप हाथ धरी बाहर गए से आप घर सारा ना तो माँ बाप आप बड़ छोटू बड़ कले आगे तो कर्तव्य कौन ना सी भावती कि आमर परिणत बयस आम पुटी आमको साहा हम कि भल खायापी गंडे दब पिंधापी खंड दब कि भल रख ये नु ए आपण पाखु से कहीं भाग ने आपण पाखु से कहीं भाग ने कहीं आपण एका ही भागीदार हे। आप जानते आज्ञा आप मुठे दे आज्ञा 5 मुठा पाइबे आपन यदि मुठे क्या दे न 5 मुठा कौड़े पाइबे कारण एमती समय भगवान मैंने बुले दब आप जिते टंका थी आप अभाव पड़ो आप क्या बाटू क्या पाद को गोटे धरवे कि क्या द्वार मुझे गोटे जी निश्चित यहाँ करदेव सी कारण भगवान समस्त मनुष्यर सबू रखे केबे अहंकार केबे रखे कार आप भीतर कामना थी आप माप हो बासना थी माप हो कि कुकर्म कर अवश्य सी भी कौपटे गोटे माप हो कि जब अहंकार रखिले आपन केबे माफ कर क्षमा केबे आज्ञा कर जो पटे कचाड़ी दब
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା କୁହେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆଗେ ନ ପହଞ୍ଚି ଧନ ପହଞ୍ଚେ ସେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ। ସାନ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାନେନି। ସେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ, ତୋର କ'ଣ କି ମୋର କ'ଣ, ସବୁ ତ ତା'ର। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପବନର ଅକ୍ତିଆର ଅଛି। ପବନଟା କମିଗଲେ ସଇଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ କଞ୍ଜୁସି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ଯେତେ ଦିନ ସଂସାର ରହିବା, ଯେତିକି ଆମେ ସକ୍ଷମ ପାଇବ ସେତିକି ତ ମାନେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା କି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ମାନେ ସେବାରେ ସାରିବା କି କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେଠି କିଛି ଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବେନି, ଆପଣ କହିବେ ନା ମୋ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ଆଉ। ଟଙ୍କା ତ ରହିବନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଦେଇ ରହିଯିବ? କାରଣ ଯେଉଁ ଧନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଧନର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ସେ ଧନ ଲାଗିନଥାଏ, ଆପଣ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ସିଏ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ତା ପୁଅ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ବାଦ କରିବ। କାରଣ ଏକରେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ଉପାର୍ଜନ ଧନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ମଣିଷ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅସତର ଧନ କରିଥିବେ, ଅସତ୍ ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପୁରା ଛାରଖାର କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଥିଲା, ଚୋରି କରିଥିଲା। ଚୋରି କରି ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, 7 ହଳ ବଳଦ କରିଥିଲା। ତା ଘରେ ମୂଲିଆ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମଲାବେଳେ ଭୋଗି ଆଜ୍ଞା ମଲା, ଭୋଗିକା ମଲା। ସେ ଧନର କିଛି ଲାଭ ଅଛି କହିଲେ? ଆପଣ ଚୋରି କରି କାହାକୁ ଠକିକି ଆଣିଥିବେ, କାହାକୁ ମାରିକି ଆଣିଥିବେ, କାହାକୁ ଜୀବନ ମାରିକି ଆଣିଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ ତା'ର ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିନଥିବ? ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋ କତିରେ ବଳ ଅଛି ମୋର କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବଳ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଟିବ। ଆପଣ ମୁଁ କହୁନି କି ଆଜି ନଈ ଫୁଲ୍ ଅଛି କାଲି ତ ନଈ କମିବ ନା, କାଲି ନଈ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆଜି କମିବ। ସେମିତି ବଳ ଆଜି ଅଛି କାଲି ତ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନା, କି କାଲି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ବଳୁଆ। ବଳମାନ ପରା ସିଏ, ଭଗବାନ ପରା ବଳମାନ। ଆପଣ କି ବଳମାନ? ତା ବଳ ପାଖରେ ଆପଣ ବଳ ଦେଇପାରିବେ? କେବେ ଦେଇପାରିବେନି। ଯାହା ଆଦେଶ ନହେଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଝଡ଼ିବନି, ପବନ ଟିକେ ପତ୍ର ହଲିବନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା କତିରେ କିଏ? ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ପୁଅ। ଆପଣ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ବାପଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି କି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି, କେବେ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବେ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ସେ ତ ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କିଛି କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେବ ସଂସାରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଯିବା। ସେ ମରିବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସବୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମଲାବେଳେ ମାନେ କନ୍ଥା ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘର ଲୋକମାନେ କୁନ୍ଥା ବତାଉଥିବେ, ନୂଆ କନ୍ଥା ଦେଇଦେମି କି ନୂଆ ସପଟା ଦେଇଦେମି, ସେଟା କ'ଣ କରିଥିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ କରିକି ଆପଣ ମଲେ, ସିଏ କିଛି କରିନି ତାକୁ କିଛି ଦିଅନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଭଲ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଛି, ସେ କାମ କରିପାରୁନି, ସେ ଠକଟା ଆଉ ଠକି ନେଉଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଠକ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା କର୍ମଫଳ ସିଏ ପାଇବ, ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।